كيك كيك مع ماما كيك عشان عيد ميلادي. خربتي يا بنت. ايه لا صورة خلا بطلع لا يلا نسوي فاصل ونواصل. يلا فاصل ونواصل. يلا تعال من علي تتصورين؟ صوري يس. يلا صوري. يلا وانتظري. صوري يا احمد صور يلا. ايوه وين؟ إيه. ايه حضر. شو هذا ما ادري. آه. Thank you. إيه. Oh my god. واو. صوروا صوروا قاعد صوروا صور. صوروا صوروا اوه. لا 360 360 pesos. Yay! For my YouTube. 3,000 لا مو فلوس 360 هذا كذي يعني يسوي ايباد يعني نسوي كذي. ايه يعني تاتش سكرين. تاتش سكرين بابا. ايه تاتش سكرين. الله هو عندنا ايباد. وينها؟ شغلوا ما اعرف وين شغلوا وين Look, colorful mouse. Oh, and I still have this one. What is this? Samana ba? Can I take it? No. It's for my YouTube. خلصنا. Thank you. اخر موديل جديد Oh, Anna. Beautiful. Thank you. نيو وان Kid. Oh my God. How many years you stay together? You still don't know my. لا انا بالتليفون تاريخ 15 يعني هني ويسوي ايباد ها So iPad. ليش ما يعطونا في المدرسة؟ ما Can I touch? يعطونا. Can I touch? Can I touch? صبري Can I have? This is very nice. So this is a sama'a, guys. It's called a headphone, but in Arabic sama'a. Ang problema, hindi ako marunong gumamit. Yun lang. The problem, I don't know how to use it. Yay! Other hand problem, you don't know how to use it. Yeah. Yo, mama, you can learn. Oh my god. 1970 خلصنا. باي باي. البيت عندها يا بنت المدرسة. بيت على المدرسة عندها. شوفي هذا مواصفاته Tomorrow I will become monetized. 8 جيجا Tomorrow I will become monetized. Can I take this? 8 جيجا انتر كور اي يو 2.4 وين هذا؟ كور اي 7 Okay. This pieces ما ادري شو ويندوز 10 بلس ما ادري شو هذا المواصفات ماله وهذا فول اتش دي 1000 هارد ديسك ايه استوى معهم So, dahil sinurpresa tayo ng ating kamahalan, meron akong bagong laptop. Itong aking luma, tingnan nyo. Focus on this. Look at my laptop that I am using every day. This is brand new, but nahulog siya, nabasag, ayan, nabiyak dito, pero okay naman siya. So there is no problem with this, only this corner and this one. So I used this for 2 months. Now I am going to change it for a new one. So this is now the brand new. I'm watching my brother. 1,000 banana, $90 lang siya, 90. 1,000 agad. Sandali. Okay, this is now my new body. Kabadi-badi ko na siya ngayon. My new laptop. Okay. I will use this one. Okay. So, this is it. Ayan, dahil touchscreen siya, hindi tayo gagamit ngayon ng mouse. Sige, scroll lang muna. X.
muna tayo sa library. Tanggalin natin yung ating mga okay. So, eto nga, sinorpresa tayo ng bagong laptop. Actually, siya yung nasorpresa, hindi ako kasi akala niya ngayon ang birthday ko. 18 ang birthday ko ng July. Hindi niya nasasaulo, pero hindi niya nasasaulo ang birthday ko. Pero okay lang kasi okay, no problem, baby. Okay. Okay lang kasi kahit naman na hindi niya nasasaulo ang date, buong July naman halos sineselebrate namin yan. So, nag-umpisa na kami nung nakaraang linggo ng paunti-unting pag-celebrate. Tapos ito, binila na nga niya ako ng brand new na na laptop. Tapos, okay na. So, sana ko siya, magamit ko siya ng maayos at hindi na mabasag ganun na lang. Thank you at salamat sa panonood nyo. Thank you for watching. Yung hindi pa nakaka-subscribe sa akin, please do subscribe my channel, Madam Agta. At see you po sa susunod nating mga videos. Bye! God bless!